बर्तमान आमर स्कूटी तो किणा गला से स्कूटी किणवा खुशी रे आम राजा बाबू ऑलरेडी बिरियानी पार्टी दौरान आसतु जावा गोटे बढ़िया जगह अच्छी सेठी बिरियानी खाइबा देन से बिरियानी दुकान विषय भी सब किसी नॉलेज नवा आसन देखिए आम मो पछे सब ठिया होती मोर सब फ्रेंड्स सर्कल सब ठिया होती देखु समस्ते पूरा अनेक अच्छा बिरियानी खाए गाड़ी गाड़ी देखो बिरियानी खाई चलंतु जीवा स्पेशल बिरियानी समस्ते पूरा रेडी पूरा पार्टी ऑन आसतु जीवा बिरियानी सेंटर पर फ्रेंड्स आम आसिक जगार पहुँची जाइचु वीडियो बिल्कुल भी स्किप करेंगे वीडियो शेष पर्यटन देखिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट करेंगे हाँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आउ बेल आइकन दबाई देवे आसुन जीवा मेनू टिके देखिबा कौन केमती मेनू अच्छी नहीं खाई टेस्ट करेंगे नहीं से खाई सर बिरियानी केमती लगे कह बढ़िया लगे जो बाटे कौन कौन भल लगे सब नाटा कौन आउ कौन आइटम सब मिलूँ टाइमिंग टा कही दिखाँ प्राइस केते कोन अछि नगेट्स प्राइस माने जोटा केएफसी रे जोटा नौ 300-400 टका सेटा हमर मात्र 10 टका रे 10 टका गोटे पीस आ रोल फुल रो प्राइस कोन केते रोल प्राइस हमर अछि डबल एग रोल अछि 60 टका चाउमिन 50 बिरयानी हमर 70 रुपया हाफ 70 रुपया हाफ 70
ଚିକେନ୍ କଷା ଯେଉଁଟା ଅଛି ଚିକେନ୍ କଷା ରହୁଛି ଆମର ହାଫ୍ଟା ରହୁଛି 80 ଟଙ୍କା। ପରଟା ୱିଥ୍ ପରଟା ତରକାରୀ ରହୁଛି 80 ଟଙ୍କାରେ 4 ପିସ୍ ଚିକେନ୍। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍ କେମିତି ଆସିଛି ଆମ ସପ୍କୁ? ଆମର ଏଇଟା ଲୋକେସନ୍ ଆସୁଛି ଜୋବ୍ରା ରୋଡ୍ ମନ୍ଦିର ଚୋରି ପାଖରେ ଟିକେ ରହିବୁ। ବିରିୟାନୀ ତ ଖାଇ ଦେଇଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଦରକାର ଥିଲା ଆମର ସୌମ୍ୟକୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାଟରେ ରହିଛୁ କଟକ, ଆଇ ଲଭ୍ କଟକ ପାଖରେ। ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁ। କ'ଣ ଯାଇଛି ସୌମ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କ'ଣ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସୌମ୍ୟ ଚୁଜ୍ କରୁଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। କୁଲ୍ଫି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କୁଲ୍ଫି ଆସିଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁଲ୍ଫି ନିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କୁଲ୍ଫି ଆସିଗଲା। କୁଲ୍ଫି ଦେଖନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟ ପୁରା ପାଟି ଡାଳେଇ ସାରିଲାଣି ସେ। ଏଇଠି କାଲି ସକାଳେ ପିଲାଟି କାନ୍ଦୁଥିଲା ପୁରା, ଅଲରେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସିରେ ଡେଉଁଛି ନାଚ।